warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Kayaknya kok lemas. Coba sekarang yel-yel semangat Dano, berdiri dulu, stand up please. Biar nggak ngantuk. Oke. Berdiri Mbak. Semangat Dano. Jati diri, prestasi, harmoni, SDM, Jaya. Sekali lagi yang belakang suaranya yang keras. Semangat Dano. Jati diri, prestasi, harmoni, SDM, Jaya. Oke, silahkan duduk lagi. Hari ini Bu Yeni mau menanyakan yang tidak masuk. Who is absent today? Siapa yang nggak masuk? Andini. Why Andini? Sick. Okay. Andini is being ill. Yesterday too. It's no problem. And then today I will memorize the lesson the last time about descriptive text. Sebelum memulai pembelajaran baru hari ini, Bu Yeni mau menanyakan tentang deskriptif pembelajaran yang kemarin ya, yang minggu yang lalu tentang deskriptif text. Coba apa itu deskriptif? Yang sudah pernah ulangan, deskriptif adalah deskripsi. Apa itu? Menjelaskan or bukan menjelaskan, melukiskan. Udah lupa. Deskriptif mendeskripsikan. For example, mendeskripsikan tentang seseorang, misalnya guru kalian, guru favorit misalnya, tentang benda kerja kalian menggunakan benda kerja apa? Komputer. And then tempat, workshop atau laboratorium ya, kamera dan sebagainya. Seperti itu deskriptif. Jadi harus you still remember and you must remind it about descriptive text. Today I will give new material about procedure text. Siapa yang tahu itu prosedur apa? Prosedur dalam bahasa Inggris procedures. Bacanya procedures. Apa itu prosedur? Langkah-langkah, tahap-tahap untuk melakukan sesuatu atau instruksi ya. Jadi kalian bekerja itu biasanya menggunakan langkah-langkah. Prosedur teks adalah teks yang memuat langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Bentuknya bisa bermacam-macam ya. Tapi sebelum memulai ke prosedur teks, nanti kalian akan Ibu perintahkan untuk membuat make group of 4 to discuss about procedure text, and then you can choose one of them. For example, about your job, maybe how to make or maybe how to install on so on. Jadi kalian bisa menggunakan prosedur teks ini untuk bagaimana cara memasang, membuat dan sebagainya. Oke. Tapi di sini imperatif, di sini nggak usah pakai please, hanya langsung kata kerja. Contohnya di sini make it well, campur dengan baik. Add itu tambahkan dan sebagainya tanpa subjek, intinya itu. Yang berikutnya menggunakan kata penghubung. Nah, ini pertama. Biasanya kata penghubung yang kita gunakan dalam prosedur teks apa? Firstly, terus secondly, awal, pertama, terus then itu apa? Kemudian, after that itu apa? Setelah itu, dan akhirnya itu jadi. Seperti itu. Jadi tahap-tahapnya menggunakan firstly, secondly, then after that and finally, seperti itu.
Ada pertanyaan? Jelas ya, sampai situ jelas, ketiga jelas. And then lanjutnya. Menggunakan keterangan. Nah, keterangan di sini ada dua jenis keterangan, yaitu adverb of time. Jadi di sini menggunakan keterangan waktu yang menandakan misalnya selama 10 menit. Apa itu? In 10 minutes, for 1 hour, selama 1 jam. Jadi kalian menggunakan itu prosedur tag-nya itu. Jadi menggunakan waktu, adverb of time. Setelah itu adverb of manner atau keterangan cara bagaimana melakukan sesuatu. Itu jadi misalnya kerjakan dengan slowly, misalnya do it slowly, do well, evenly dan sebagainya. Menggunakan kata-kata seperti itu dalam prosedur tag. Prosedur tag yang menjelaskan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Jadi nanti di sini Bu Yeni minta kalian membuat sesuai dengan jurusan prosedur on subject. Jadi sesuai dengan jurusan kalian. Jurusan kalian di cafe ya how to use misalnya. How to use apa? How to menggunakan, how to use kamera dan sebagainya. Prosedur tag yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. How to create website. Nah, ini di cafe itu sudah ahlinya. How to make. Nah, ini umum ya. Jadi kalian bisa how to make mie Indomie dan sebagainya itu umum. Tapi di sini Bu Yeni nanti tujuannya ke on subject jurusan kalian. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya. Oke. Sudah jelas ini tentang prosedur tag, menggunakan tenses ini, menggunakan imperatif kalimat perintah, menggunakan apa ini conjunction kata sambungnya firstly, secondly, then after that, finally. Setelah itu menggunakan ini adverb of time and after adverb of wise, manner, maksudnya cara. Wise itu caranya untuk menggunakan prosedur tag. Sampai sekarang, sampai sini sudah jelas apa masih ada kebingungan? Do you have any question? No question? Oke. Ini jumlahnya berapa siswanya? 35 ya. Jadi make group of 4 for one member or one groups, and then after that you discuss with your friend to how to use something. For example, take 4 of your laboratorium. Jadi ambil contoh nanti apa yang akan kamu operasikan, gunakan dan sebagainya, diskusi dengan teman kalian. Setelah itu make with Canva. Jadi kalian buat Canva. After that there is a video, take video with your group, and after that take picture with your group and make some presentation. And for the next time, or maybe if now you have finished, you can I take one of group to make some presentation in front of the class. Okay, do you know? Okay, please make group of 4. Kembali ke grup kalian. Okay. Give some presentation. Do you have any question? I want to you ask mom. Okay. What's your question? What if our group just not use timestamp? Okay. Okay, I will give some rule for you all that if the presentation is clearly, you must use time slang. Jadi harus menggunakan keterangan waktu ya, adverb of time. Karena apa? Nanti ketika tidak ada keterangan waktu berapa menit, berapa jam, the netizen is feel confused to understand with your presentation, because you know that this presentation if
I think if well, it is good for the netizen. I think I mix to be YouTuber and I will come into the YouTube. Okay? Okay, thank you. Okay. Okay, I want once of group. Yes, prepare your presentation. After that, you come forward to give some presentation in this class. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we will present our work. Before that, may I introduce our group. I am Muhammad Naufal Tamimi. I am Aga Jasa Perdana. I am Adi Gunaris Surabian. And I would like to present our job. How to attach a camera lens. Goals. This lens function to collect light from a focus object and from an image on a sensor or film. The better the quality of the lens, the better the resulting image. Materials. First, camera body and camera lens and camera lens cap. Optional. Step 1. Prepare your workspace. Make sure you are working in a clean and well-lit area. It's a good idea to have a clean, dust-free surface to lay your camera and lens on. Step 2. Turn off the camera before edging off or removing the lens. Ensure that your camera is turned off. This prevents any damage to the camera sensor. Step 3. Remove the lens cap if your camera lens has a protective cap. Carefully remove it and set in aside. Step 4. Look for the lens mount on the camera body. It's usually located near the center of the camera's front side. Step 5. Align the lens motion on the camera body. Hold the camera lens with on one hand and align the white or red dot on the lens with the corresponding dot or indicator on the camera's lens mount. This ensures the lens is correctly oriented. Step 6. Attach the lens guns. Insert the lens into the camera's lens mount while keeping the dot helix. Rotate the lens clockwise until you hear a click or fail is securely looking into place to know force it's clone go in some. Step 7. Double check that the lens is securely attached. Begin trigger to read it counterclockwise. If it does move, your lens is correct installed. Step 8. Turn your camera on to activate the lens and prepare it for use. Step 9. Take a test shoot to ensure that the lens is functioning proper. Review the image on your camera's display to confirm the focus and clarity. Step 10. If your lens has a cap, you can
Now place it back on the lens to protect it from dust and scrap when not you use. Next. Okay, please attend the video. There is trouble with the sinyal. Because We continue for the next. Lanjutkan. It's enough our presentation. Do you have any question? I want to you ask what happen if we put the wrong lens on the camera? Thank you. Permission to answer question from Linda. The lens is not installed perfectly and can fall. Tidak akan perfect sempurna, tapi gagal ini. Iya, dan akan jatuh. Good answer. Another question? Another question? Whose name? Who are you? My name is Justin Selu Adrian Pratama. I want to ask, how do you adjust the camera mode for different lighting condition? Answer to question from Selu. The answer to the question is ISO mode. ISO mode to control the light on the camera. Okay, it is enough for our presentation. This group and please close. I think it's enough our presentation. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I think this presentation is very good for this group dan saya kira sudah bagus lumayan, cuman kurang keras suaranya biar yang belakang mendengarkan dan yang buat pertanyaan juga akan tahu yang mana yang harus ditanyakan. Untuk selanjutnya karena waktu juga sudah selesai ya, jadi for the next time you must prepare for the presentation and please you make you presentation is very well and I will give excellent for this presentation. Jadi akan berikan nilai yang bagus jika presentasinya bagus. And then for another student, please you prepare make some question because that I will give good score for the active student. Jadi akan memberikan nilai yang bagus kepada anak-anak yang aktif, yang tanya. Karena yang tanya itu akan saya siapa namanya, sering saya tanya seperti itu karena saya akan berikan nilai yang bagus. Oke, jadi tidak ada pertanyaan lagi, sudah tahu semuanya ya. Jadi ada pertanyaan nggak? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah ya, cukup ya. It is enough. Thank for attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.